امشي من هنا. Naghanag na obre. ايه الغبي ده؟ Record. Hindi mo TP lang no bay. Mga ambak na pagkuhan. Nature profit na bay. TP. Nature puppet. May goal lang water. Tro. Wala ni ambak ang nobdo. Mupunit og kuhan do. Kanobol na, kanobol. Kanobol hero. Auto ka na sila bay. Plug bay. Mupunit og Bulero lagi ni. The skilled. Di pa gid mga matay oh. Dili na matak. Ito mga ban, damay tayo nila. Kuya, dili may goal ako bando. Dili may بوينتس goal. بس 3 بوينتس بس 3 بي ريدي. Mag-DC ko ba? Boys. Patay Ito na pag- ako sa diri. Ada pag auto patnyor. Ay nas. Odisi nas. Tro ang mga nobo. Grabe. برو بيز will drop points twice. Okay. Wait, na-visit ko. Brother. Yo. Lagi ray. Ano? It will drop points 2 times. Okay. Lang yun, para isla mga points kayo. Useless man lang nga, boleh mo masabitan. Bombs. Depend. Biz will drop points 2 times, bro. Be Yeah. ready. Be ready. Scatter. Ready or scatter. No, too many noobs. Good. May go? Kanobol hero na. Kanang mga noob kaspas kay mga. We need up score, Or my bro. god ay mga nob nor. My god. Dili no. مين قال دي المردود؟ Matay. Kuya, nilabay ka maka-special man sila kayo na nakaka-special. May go daris gawas eh. انا السكور عندي ان احنا تمام ولا انا الدنيا ما May يسعى. go eh. Diri sa sulod nun, may go. Ban di ma Mas kin gawas eh. scatter. Nang Gawas dili. فلاجرز we need فلاجر. سكاتر. wala ko guild ay. Yawa man kang kiray na noon saan ni sila yung sabi ka dagang cheater. Bay na ni kambay nang headline na GM bay. Sideline no. Yawa. Sila Jim, ayan ba? buhat. Ano Gym na mo. Drop again. The bees will drop again. Be ready. Dribo pat, Boys. dribo pat yan yung dribo. Naman ta. Sa Wolves one naman yung ano pero nawa na po. Tatong one ba mga يلا. pang dari oy. يلا البوتات يلا مش مخلين لك فلاج على الارض. بص جم كل الوريرات Points. كل الوريرات هجموا خدوا الجيزه. تعالى بسرعه نازل. تعالى بسرعه نازل. تعالى بسرعه. Sigma. Embrace. Gabing points eh. Patay hurot tayo mga noob. Yawa kay makalap. تعالى نازل. Oo, auto lot na sila bay. بالعركه دي تعالى عمالين يسلموا فلاج يا اسطى والدنيا خربانه. Oh, tribal pa gid. Biswan ang ko na X2 Adtoan يا اسطى بسرعه العالي يا Terrence. اسطى عمالين Ikaw ang يسلموا بسرعه. Terrence na daan. Kuha ng Biswan. Kuan. وينتات عندنا مقتوله يا عم مازن. May points di sa ano. Distre. Kaya ate, revive sa bisan din. Revive sa bisan din. Isa man, sa guild mo. Adtoan na ang ko na Bistre Adtoan ninyo. Okay. Nor bis one nor dagan kontra nor. Diri mo ko nag-scatter ko sa mga noob. Matay ko. Sige lang kanare mo bot. Yeah, hindi. Timba. Wala tayong water. Matay ko nor. Ay matay ko nas. Sila. Bot coming. puta مين ايه يا عم؟ Where's the boots? Let's go. Ano, na first sila. Oh, dropan na ikaduhan ni mo Oh, drop pasensya. yung Biswan ron. امي Gubang bis. الوريالات بيخشوا مره واحده بس جريوا دخلوا جريوا تاني. Bistre Five, points. five. Kuha ninyong points. This one. Bislop. Ano? Paraga, يا اسطى بيزا 2 دي لعبه Grabe ka bot man eh. Tanan. Point. Kurang patay mga account ko kay bot do. Patay mga account bay ka bot bay. Mga points. Pati lang mga account na, mga min account. هنا ميرانكي توب 1 برو. Inobol na isa ba? البوت يا اسطى البوت يا اسطى. Isara na ba? Kaya patay patay mga warrior kay bot. Na di sila yung account. Asa sila mo teleport? Oh, nasa ni TP lagi. Laro skilled. هنا مي توب Aray. 1 برو. Kada maapsan kay munong sila. Di sila may go. Bis one nor. Nako sa biswan. Pag-record mo diya sa kana. Biswan drop points. Sila Yawa bay, madropan patay sila. mga warrior kay bot no. Madropan na sila. Okay, so. Murag bot. بس انا مش باخد داعي. Di man nila kadawgot ko chi. Di man sila kakuha points. Ay dili sila kakuha sipis. Reward no. Na report man eh.
Udah This ka one, mas hold mabon. ang point sa'yo. Sa mga bot eh. Phase 1 will drop point, bro. Grabe, Phase 1. gawa sa mga bot. Sigas, Gawa sa Maz, mga bot, Maz, eh. Animal, عشان نجلس اتنين دلوقتي. Asa man sila? Grabe na. بيزا اتنين، تعالى بيزا اتنين Dito, بسرعة. dito. انا هنكت. Cover timber. Cover base 3. Teleport, lagay na ikuan. Boins. Ay, Ulo, boys, grabe mga yeah. points eh. Yeah, sure, tangkuhan. It's okay. Gitawag na si Underworld. Underlord. Mabutan na nag... Di na kayo nagtrabaho yun. Tapo kayo Pati yung mga water ba, ginagawa ba eh? Kalimelhan ni. Pati yung water, oh. هنكت انا كمان. Taninor. Revive ko eh. Aman. Aman lang. Sa base 1 ko. Mahurot nila ang points. Fish 1. Drop 1 bro. Padong honor. ايوه Fish 1 naman ibutang ha, ang water. Boy, nakanor. Point. Wala pa.